bay ule KAWLBAHRA karon SIAMDAN KAWLBAHRA hi pom ni ka mang dona a hlui de ulek to wangin hi ka khe dona khelo po khanin a man thei thawani heti hian kalau khe fai ve kang sil fai sa ve kanya dule chem nen khan heti hian a zia fai thei thawa heti hianin pakhat kha kalau khe zo to hei hi chips kan siam ang khanin ta hian kan not ve don ani KAWLBAHRA hi dodana phei chuan a chung war hi ni sengin alang tui hnai zoka heti hianin hei kalau not zo to a in tiat to deuh seng sunga ti hian hi kan lo khang a kan na tur ti hian tel ka chuanga tel hi kan lo ngak sa venga kan lo thlak to heti anga KAWLBAHRA siam hi atui ve lu to ka lo siam ve chin ro in rin ai na tuyang aram thadu bok sia soitong khanin KAWLBAHRA hi avar chi hi ni se amoi bi ka ti hianin kan ram tur khanita gesi ti hianin amidia ma khanin kada a thirbela aleng moi tok kha kan thak ve anga medium flame a hian aram thleng khan kan kang ve don ani tang te phei chu por al mai hai te kan vil ne tok tur cha kha kan thak anga le ve de reng anga ya wang hianin amin huna kha chuanin han chaw te hian aram khatiang khan ron om me anga ti hianin hi ate de ho kha chaw lo min to a ti hian le kha ka pha ka phor ve a ronga tangte han chaw zong hianin atok hi a hriat ve lutuk azang hal me ni aden le atet dana zir khanin thor ma tur te hi om ve a vil ne hi anga ya ti hianin hi alo min to a hi kan lo phor chak to ang soitong khana war hi chu arong te po hi alang moya a chung sen chi hi chu kan hnu hianin a mel hi amoi vak lawa ti hianin ka kan sa ho khania he aram lu to ka ari te chu ti hianin adang hi ka thak le a so ve de reng tur ania le ve zung zung hi anga ya ram si ut si lo khanin kan tur ania atui lu to ka tianga KAWLBAHRA han siam hi alu te angin azop zung zung lawa aram rei em ema a thum de usik box ya an thak nem lu tok chuanin a in kang kim lawang ti te kha lo oma chuwang chuan voi khata hian tam lu tok kan thak don lawani ti hianin hei po hi alo tok le to a heti ang hemi hi ka mangta heti ang ho hianin ti hianin akor khe lo hianin kanot topa hei kan lo kang le ang KAWLBAHRA kan na tho tel khamia khanin ka thlak don ani tang kan thlak le ma hian tel kan ngak sa a sim te te kan siam awang khanin kan rei hi angai lowa gas khati hianin a medium flame a khanin ka da renga valet vele zo thin turania
minute ni atanga minute thum bor vel hi chuan ve angaya aram thleng khan kan chuang don ani hian a min le min lo hi ama hi en kan khoi chidanga alo ram kha chuan a min ti na nia aro ang khanin hei te han chaw zong po hian om to hei kan en do na ni a min le min lo ram to hei kalo phot chak to ang tihanin KAWLBAHRA po hi kalo siam zo to hei kan ro top khania aram tha em ma soi tong khan alu ang ani lowa hei tihan ala ram em ma hei po hi hei aram topa atui em ma ri te hei achum pa ngai kha ania chuan hei kan kha ni ta a hei a chips pa ngai chuan heta hian a masala kalo tel don ani achuma hianin hete achum top po hian atuya hete lo deuh te hianin atui ve ta hianin chi chaat masala chilli powder chuanin nibu tui hei kalo chaw palang hete anga KAWLBAHRA chaat han siam te hi atui lutuka achidang lam deuh hleka han siam ve te hi atui ve a tihianin kalo chaw pol tha to a chuan hemi akan rama te hianin heti po hian atui lutuka chaat masala ka tel ve a dule chilli powder te po kha tel thei thawa kha chu athak bu tan kha chon tel mei tur ania ti po hianin atui em ani hei KAWLBAHRA chips ania hei KAWLBAHRA chaat ania hei KAWLBAHRA masala thain ti zong te ni chuanin lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me